আরে চিঠি হাতে নিয়ে কি দেখছে, পড়ো। हाँ 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 हाँ। हमी पढ़ते जाने ना अब्दुल, सो देखते देखते, लेकिन के पढ़िए दीबे, नेक मोहम्मद तो नहीं आछे। नेक मोहम्मद साहब से हमें पढ़िए लिए। हाँ, क्या लिखा क्या लिखा? তোমার দেশে খবর সব ভালো? তোমার দুম্বা দুটো বাচ্চা দিয়েছে আর তোমার লড়কি বলেছে কবে তুমি দেশে ফিরবে। আমার লড়কি বলেছে কবে আমি দেশে ফিরবে। হ্যাঁ, कहाँ लिखा देखो। আরে আমি কি বস্তু জানে? নেক মোহাম্মদ সাহেব পড়ে বললো, তাই আমি বলছি। क्या? हाँ? ठीक ठीक, जल्दी जा, जल्दी जा, तुम्हारा जरूर